friends, welcome back our Cyber channel को तो आज लास्ट वीडियो MySQL कंप्लीट हो आज ठीक अच्छे ना तो देख चलतु आज टे वीडियो लंबा हो पारे कहीं कौन से व्यस्ततार मु बहुत दिन वीडियो अपलोड कर पार नी ठीक अच्छे आज MySQL आम कंप्लीट करवा ये गोटा बहुत बड़ जिनस ठीक है से वीडियो टे लंबा हो पारे तो चलतु स्टार्ट करवा डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवा ये देखो चार जीबी ओपन कर रखी किसी टाइम चार जीबी द्वारा किसी प्रोब्लेम सॉल्व करवा ठीक है प्रोब्लेम सॉल्व करवा तो जो जरूरत पड़े जदि आप ठीक है जदि मुझे भावी जे मो कौन ठीक बुझे पारे जो जिनसा जो क्वेश्चन भावी मो द्वारा हो पारा तो से जिन कौन चार जीबी पचारि ठीक अच्छे तो देखो कौन अच्छे आज आम पढ़ा कौन ना लेसन 13 नाम अच्छे SQL जॉइंट्स मैंने कौन बुझे मैंने जॉइन करवा इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन भी अच्छे ठीक अच्छे कि इनर जॉइन आपको आसो राइट और लेफ्ट आप जान ठीक अच्छे तो ये केवल जिन कौन ओनली मैचिंग देखो ये खाली जिन मन रखु इनर जॉइन कौन करे ना ओनली मैचिंग रेकर्ड्स इन बोथ टेबल दुईटा टेबल भितर ठीक अच्छे ना दुईटा टेबल रू सी कौन करे ना प्लस करे ठीक अच्छे मैचिंग करे आउ लेफ्ट जॉइन कौन करे लेफ्ट साइड रो ठीक अच्छे ना लेफ्ट साइड टेबल को मेन टेबल सहित लिंक करे ता कमांड आउ राइट जॉइन कौन करे ना राइट टेबल थिबा ठीक अच्छे ना राइट टेबल थिबा डाटा कौन इनर माने कौन मेन टेबल सहित लिंक करे एते जिंस तो इनरटा इनरटा ही केवल इंपोर्टेंट लेफ्टटा इंपोर्टेंट गोटे जगह कहीं आम राइट जॉइन बेसी यूज कर तो से किसी इंपोर्टेंट ना कौन ऑलरेडी लेफ्ट कौन लेफ्ट कमांड यूज कर राइट भी आप ऑटोमेटिक जानते ठीक अच्छे तो जानतु डेट न करे डाटा बेस मो डाटा कौन समय नष्ट हेनी बोली से कौन मुझे आपण नोट भी प्रोवाइड करदेवी तले ठीक अच्छे तो देखो आम डायरेक्ट कौन प्रैक्टिकल करिया ठीक अच्छे फास्ट डाटाबेस टेबल बने दूजे ठीक अच्छे कौन करी मुझे ना गोटे L3 लेसन 13 जॉइन टीवी से डाटाबेस गोटे तैयार कली यूज कमांड द्वारा ठीक अच्छे क्रिएट कली कौन देखो कौन क्रिएट कली रोल नंबर INT स्टूडेंट नेम भार्कर ठीक अच्छे आउ गोटे टेबल क्रिएट कली स्टूडेंट फी ना ये रिफरेन्स करुँगी कौन कौन स्टूडेंट रोल नंबर सहित देखो दुईटा टेबल बनैली माने कौन ये मुझे फॉरेन की या प्राइमरी की भितर कौन काम कली जो फॉरेन की या प्राइमरी की कौन ऊपर काम करता से जगह कौन आम लेफ्ट जॉइन बा इनर जॉइन आम कौन यूज कर ठीक अच्छे ये तो इंपोर्टाट ना आप केवल मन रखते इनर जॉइंट आप इंपोर्टाट अच्छे ठीक अच्छे मुझे इनर जॉइन आपको कहीदेवी आप ऑटोमेटिक नोट्स रू आम लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन ऑटोमेटिक आप देखिए इजी अच्छे किसी ना देखो ठीक अच्छे क्रिएट करदे क्रिएट होगा देखो लेसन 13 टेबल गोटे क्रिएट है स्टूडेंट ना कलम फी आईडी अमाउंट आउ गोटे टेबल अच्छे दुईटा आईडी टेबल अच्छे ठीक अच्छे ना फी अमाउंट और स्टूडेंट रोल नंबर ठीक अच्छे तो होगा ये आम कौन करवा यूज करवा यूज करवा नेक्स्ट कमांड यूज करवा देखो कौन कौन करवा इनर जॉइन करवा ओनली पेड स्टूडेंट्स ठीक अच्छे ओनली पेड स्टूडेंट माने जो मैंने पेड कर देखो किए पेड कर पे किए को मैंने कर ना 1 2 3 अमित पे कर राहुल पे कर प्रिया पे कर रोहित कि स्नेहा पे करना जो कोर्स कर कौन से कोर्स रे पैसा देना तो यही टाइम आम कौन करवा फी टेबल जो मैंने फी देती आम ए टेबल कौन करवा ना ए टेबल सहित लिंक करवा ठीक अच्छे इनर जॉइन करवा देखो कौन करेंगे हाँ फास्ट कोड लिखिदेवी आम बुझे जिनस ठीक अच्छे देखो कौन कले सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फीस डॉट अमाउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स को टू ना इनर जॉइन करें स्टूडेंट फी टाक स्टूडेंट रोल नंबर सहित ठीक अच्छे देखो रन कले आप बुझीपारे देखो कौन कली ना देखो ये स्टूडेंट नेम अमाउंट जोड़ा आसला
ठीक अच्छे मैं डायरेक्ट जब आपको टेबुल देखिए देखो इंडेक्स गोटे स्टूडेंट रोल नंबर गोटे क्रिएट है ठीक अच्छे गोटे स्टूडेंट रोल नंबर गोटे क्रिएट है गोटे इंडेक्स किंतु फॉरेन की देखो फॉरेन की केवल गोटा है स्टूडेंट फी ना ठीक अच्छे ये देखो दीटा करते गोटे स्टूडेंट रोल नंबर आउ स्टूडेंट आम जिते देख जी आम डायरेक्ट एत कम कला बेलू आम कौन कर डायरेक्ट आम डायरेक्ट आम डाटा एंट्री कला बेलू आम कौन समय बहुत नष्ट हो ठीक अच्छे ना तो आम कौन करें नॉर्मली आम ऑटोमेटिक इनपुट नहीं जावा क्रिएट डाटा टेबल करके जिते भैल्यू थी सब नहीं जावा सब नहीं गला आम कौन करें फाँका समय जो कम कस्टमर जो कम थे से टाइम आम कौन करें ना यही कमांड यूज करवा ताद्वारा आम जानीदे अमित एति टाँग देजे राहुल एति टाँग देजे आउ प्रिया एति टाँग देजे स्टूडेंट आई स्टूडेंट नेम एटा अमाउंट एति यही टेबुलटा लिंक है को टेबुल सहित ना ए टेबुल सहित देखो ठीक अच्छे ए टेबुल सहित माने दीटा को टेबुल को आम कौन कले इनर कले माने कौन मेन जॉइन करिकी एठी हम वैल्यू पाइले आपन फॉरेन की आ प्राइमरी की आपन डाउट क्लियर हे थिबो त आपन ऑलरेडी बुझी सारिथिबे जिनस एटी कोन होउछ ठीक अछि तो ठीक से परि कोन लेफ्ट जॉइन लेफ्ट थिबा स्टूडेंट सब आसी बारी जो माने फी पेड दे नांदी सांग तांका ना स्टूडेंट आसी बारी लेफ्ट जॉइन रे तबरे हमें नेक्स्ट जा कोन लेसन 14 सब क्वेरीज ठीक अछि नेस्टेड क्वेरी जाको हमें कहंदी कौन करे ना ये कौन करे इस सब क्वेरी इज ए क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी द इनर क्वेरी रन्स फास्ट एंड द रिजल्ट इज यूज्ड बाय द आउटर क्वेरी से कौन करे फास्ट रन हुए कौन इनर क्वेरी ठीक है सेकेंड यूज हुए आउटर क्वेरी डाटाबेस कौन आम कोड रन करके हमें देखा एमती किसी बुझी हेनी देख ये कौन है भी पेरेंट की प्राइमरी की जो यूज होइए ठीक अच्छे टेबल क्रिएट होगा ठीक अच्छे केवल दिज ही केवल पेड दे फी देते कमेंट आउट कर दो ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट देखा कौन क्वेरी रन करवा ठीक अच्छे कमांड क्वेरी कौन देला स्टूडेंट एबव एवरेज मार्क्स देखो कौन दे सिलेक्ट एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट फास्ट हम कौन फास्ट सिलेक्ट कमांड ठीक अच्छे व्हेयर क्लॉज रे कौन सिलेक्ट एवरेज मार्क ता कहया कथा हो जाए जे सब क्वेरी एमती इजी करने ये कौन दीटा टेबुल रन हम दीटा टेबुल भितर जोटा सब क्वेरी थी हमर कौन सिलेक्ट एवरेज मार्क हेटा फास्ट सेकेंड रे कोड हम ना स्टूडेंट रो हम रन कला बोली जानि पारे देखो अमित एति मार्क रखिजे राहुल एति मार्क रखिजे प्रिया एति मार्क रखिजे तो स्टूडेंट्स हु पेड फी इन सब क्वेरी देखो आउट नुआ डाटाबेस देखो ओनली अमित आ कौन राहुल ही पे कर ठीक अच्छे अमित आ राहुल सॉरी कौन पे कर फीस ये देखो मुझे रखी इनसर्ट इनटू एवरेज के मैंने वन आउट टू ये तो मार्क देते देखी पाइले कौन जिन देखो फास्ट टेबुल क्रिएट है एटा हूँ आम इनर टेबुल टोटालटा एटा हूँ आम इनर टेबुल हो गला किंतु एटा हूँ कौन सॉफ्टवेयर माने फास्ट कौन है बा रोल नंबर इन सिलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट फीस जो जो मैंने फी देते मान रोल नंबर ही केवल शो कर ठीक अच्छे ये सिलेक्ट रोल नंबर
ଅମିତ ଦେଇଛି, ରାହୁଲ ଦେଇଛି। ଟେବୁଲରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଇନସର୍ଟ ଏତିକି ଅଛି। ଅମିତ ଦେଇଛି 5000, ଆଉ କିଏ ରାହୁଲ ଦେଇଛି 4000। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସି, ଯଦି ଆମେ 3 ଲେଖିବା, 6000 ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 2 କେତେ 3 ଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେବନି କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଟାବେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଛେ ୟୁଜ୍ କରି। କ୍ରିଏଟ୍ ଇନସର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଆମେ ଏଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସ କରିବା, ତାର ବି ଏରର୍ ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିଛେ, ଯେଉଁମାନେ ପେ କରିଛନ୍ତି, ପେ କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଅଲ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛେ। ଅଲ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅଲ୍ଟ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଅଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଧର କ'ଣ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଏଠୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡ୍ରପ୍ ଅଲ୍ଟର ସ୍କିମା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ଟର ସ୍କିମା କରିପାରିବା, କିମ୍ବା କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କମାଣ୍ଡ ଯଦି ଅଲ୍ଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ଜବ୍ ରେଡି କୋର୍ସ କହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖେଇବି ନା ଯେଉଁଟା ଜବ୍ରେ କାମ ଆସିବନି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି, ଧର ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ସ୍କୁଲ ଡିବି ଅଛି, ଲେସନ୍ 3 ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅଲ୍ଟର କ'ଣ ଅଲ୍ଟର କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ଟର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ କାହିଁ ଅଯଥା କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବେ? ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଏତିକି ଜିନିଷ। ଆଜି ଆମର କ'ଣ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। କୌଣସି ୱର୍ଡ ନିଅନ୍ତୁନି ଯେ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, କେମିତି ଇଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି, ବୁକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପେଜ୍ରେ 20 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚାପ୍ଟର 1 କେମିତି ସେଟଅପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କେମିତି କରିବ, CRUD କ୍ରଡ୍ ବେସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କି ନଟ୍ ୟୁଜ୍, ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ଫର୍ମ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ସଟ୍ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ର ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଚିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିଏଟ୍ ଡିବି କେମିତି କରିବ, କ୍ରିଏଟ୍ ଡାଟାବେସ୍ ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିଏଟ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି କରିବ, କ୍ରିଏଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ନେମ୍, ଇନସର୍ଟ କେମିତି କରିବ, ଅପଡେଟ୍ କେମିତି କରିବ, ଜଏନ୍ କେମିତି କରିବ, ଅଟୋ ମେନସନ୍ କେମିତି କରିବ, କଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ମାଷ୍ଟର। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ 24ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇତକ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଠି ସ୍କୋର୍ ମିଳିବ। 5 ଯଦି 5ଟା କରେକ୍ଟ ହେବ ତ ଇଣ୍ଟର ଲେବୁଲ୍, ଯଦି 6ରୁ 10 କରେକ୍ଟ ହେବ ତ ଜୁନିୟର ଡେଭଲପର, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସବୁତକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ମାଷ୍ଟର ରେଡି ଫର୍ ଜବ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରେ ବସି। ତ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରିବେ। ଭଲ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଉଛି ଏଠୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କେମିତି ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଭଲ ୱେରେ, ନଟ୍ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିଏଟ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଏଇଟା ନା, ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ଟେବୁଲ୍, ମୋତେ ଏ ଦୁଇଟାର ଦରକାର, ମୋତେ କ'ଣ ଏଇଟାର ଦରକାର। How to solve this MySQL question କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ୍ରିଏଟ୍ ଟେବୁଲ୍। এই অর্ডারে সে কোণ দিয়েছে, অর্ডার আইএনটি হওয়া দরকার, অর্ডার আইডি আইএনটি হওয়া দরকার, প্রাইমারি হওয়া দরকার, উইথ অটো ইনক্রিমেন্ট হওয়া দরকার, কস্টমর নেম ভার্কার হওয়া দরকার, নট হওয়া দরকার, প্রডক্ট দেখুন সেটা ଦେଇଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଆଇର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କେମିତି ଏଆଇକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭୁଲ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜବ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରିବେ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ଲାପଟପ୍ ପିସି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଘରେ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଡାଟା କରିଦେବେ।
ठीक अच्छे कि जो आप ऑरिजिनल बहुत वैकेंसी अच्छी कटक भुवनेश्वर जो मैंने वीडियो देखुं कटक भुवनेश्वर बहुत वैकेंसी अच्छी डाटा एंट्री पे ठीक अच्छे ना फाइबर देखो फाइबर रे अकाउंट बनातु इंटर्न्स अकाउंट बनातु अपवर्क रे अकाउंट बनातु डाटा एंट्री माई एसक्यूएल एक्सेल ठीक अच्छे ना या पर कौन ना या पर आपन माई एसक्यूएल गला किसी नुह ଆପଣ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ମାଇ ସ୍କୁଲକୁ ପୁରା ଭଲରେ ତାଡ଼ି ତୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଡ଼ି ତୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଗୋଟାଏ ବୁକ୍ ହିଁ କାଫି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଗୋଟାଏ ବୁକ୍ ହିଁ କାଫି ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ବୁକ୍ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମାତ୍ର 28 ପେଜ୍ର ବୁକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ବୁକ୍ ପାଇବେ ନା କେଉଁଠି ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ମୋର 2 ଇୟର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ତାପରେ RDX ଲାଇସେନ୍ସ କାମ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ବନେଇଛି ପୁଣି 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ବନେଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ନୁହଁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଥରାଇଜ୍ ମିଳିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଜଣେ ସାର୍ ଲିଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଥରାଇଜ୍ ସାର୍ ଲିଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି 25 କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 25ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି 20ଟା ଯାଏଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିପାରିଥିବେ ଆଉ ତୁ ପଢ଼େଇଲୁନି ଇଏ କଲୁନି ସେ ନୁହଁ 20ଟା ଯାଏଁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବାର କାରଣ ଏତିକି ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଜିନିଷ 20ଟା ଯାଏଁ 21 22 23 24 25 ଆପଣ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ହିଁ ବୁଝିଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ କେବଳ କ'ଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 20ଟା ଲେସନ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 20ଟା ଲେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ 3ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମୁହିଁ ବନେଇବୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଏ ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ କାରଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବ ନ ପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ inner join in SQL command ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆରାମରେ ତ ମୁଁ ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଖେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ତ ଏୟାର ଶିଖିଦେବି ଭାଇ ଏଇଟା କହିଦେବାଟା ଯେତେ ମାନେ ସହଜ ନା ଆପଣ ପଢ଼ିକି କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ ବୁଝିପାରିବେ ନା ଏତିକି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରେଇଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରେଇଦେଲି ଆପଣ କେବଳ କ'ଣ ନଜର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଭଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ ଏତିକି ଏଇ 14ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏଇ 14ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 14ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଏଇ କ'ଣ ବହିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଛାଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ ତ କିଛି ନାହିଁ ଇଜି ଉପାୟ କହୁଛି ଏ 14ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଟ୍ ସିଟ୍ଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଲି ଆଡ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଏଆଇରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହୁନି କି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କର ଯେଉଁ ଏଆଇ ଅଛି ଜିମେନାଇ ଅଛି ପ୍ରପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଅଛି ତ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ଏୟାରଟେଲ୍ ସହିତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିମେନାଇ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବି ଅଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କୋପାଇଲଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଇ ନିଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମାଷ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ ନର୍ମାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବୁକ୍ ସହିତ ମାଷ୍ଟର questions to improve my SQL command ପୁଣି ଏଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ SQL ରନର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ଏଠି ୱାନ୍ ଶଟ୍ ଦେଇଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ରିଭିଜନ୍ ମୁଁ ଏଟା ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ I
ଅଛି। I need only practical question. Wanted only practical question से दबो master set table creation पूरा क्वेश्चन और वन 25टा से दबो वर्तमान एमती क्वेश्चन से ना 25टा दबो ठीक अच्छे ना 25टा दबो अपडेट रो दबो डिलीट रो दबो तापर मिसेई को दबो एई चार्ट जीपीटी यूज कर आपण क्वेश्चन सॉल्व करन चार्ट जीपीटी यूज करके ए टाइप रो रीडिंग करन रिवीजन करन तो चार्ट जीपीटी यूज करी कमांड कॉपी पेस्ट करन ना हां मैं फास्ट क्वेश्चन कोन एडी कमांड क्वेश्चन छाडले कमांड कॉपी कले पेस्ट करी हाँ किसी फायदा नहीं आपण तो कौन मास्टर है जो जिन करूँ कम्प्लीट करूँ से जिन को ठीक अच्छे ना मो क्षमा करें मत कौन पे मोर काम थिला बहुत तो से वीडियो अपलोड हो पार ना ठीक अच्छे तो मु कहीदे आपड़ केमी बुक को कौन बुक को रखु निज पाखे ठीक अच्छे ना मु कहि जे बुक को डाउनलोड करके जेरक्स कर दिखाँ ठीक अच्छे डाउनलोड केमी करें वेबसाइट को आसवे अच्छे ना देख वेबसाइट को आसतु ठीक अच्छे वेबसाइट आसला स्क्रॉल करेंगे ठीक है ये सब कोर्स आप जिते कोर्स थी आप डायरेक्ट ये ठीक अच्छे तो नमस्ते डायरेक्ट HTML आसो पाइथन आसो जावास्क्रिप्ट आसो बहुत सारा ये SQL माने कौन क्वेरी भी अच्छी सब जिन वेब डेवलपमेंट आसो MySQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर फंडामेंटल भी ये आसो कौन ओडिया प्लस इंग्लिश टेलीग्राम लिंक अच्छे आप डायरेक्ट टेलीग्राम को जाके जो भी क्वेश्चन हो ये करूँ ओनली बाय नाउ गेट PDF रे क्लिक करेंगे कलापर ये फॉर्म फिलअप करेंगे ठीक अच्छे फॉर्म फिलअप कलापर फॉर्म फिलअप करेंगे ठीक है फॉर्म फिलअप कलापर विदिन 22 आवर्स विदिन 2 आवर्स आप कौन ना 2 आवर्स आप कौन PDF सेंड हो आप ईमेल ठीक अच्छे आप ईमेल देते तो आज ये रोचे धन्यवाद।